Badajaw no madukilong mo suon, badajaw no masakyop don iyo tibo. Mo katribo ko to Mindanao, Agusan, Surigao del Sur. So ande pad no sakop to mo manubo mo abroad OFW. Sa verse ko kunto nag-share ko iyo. Ko medyo natagahan no mo barkada no kailan no igpatuyang balitaw kan kalibutan or kaugalingon no igpatuyang kakat kalibutan. Sa si verse para ikaw igiling ka nito Roma 12:2 igiling ka ni kuna kaw on og sunod to kan batasan tomootow no wada Dios nasion igpabag-o to Dios to paghuna-huna no agun maisab to mo kinabuhi no na og katagahan no to husto daw badazaw no igpahinang din iyo no kalipay kan din. So pasabot mo ka tribo kan batasan tanawada kaangayt Ginoo badaog to mo bisyo ta sugal inom sigarilyo mo kahilayan kriminal ka tibo ka na mo kadaotan mo buhat no og paodzowan to Ginoo kinahanglan og bag-o ka agi din kan mo otono wadad Dios nasion to kinabuhi dan kunadog kadumdum to Ginoo kinahanglan og pabaguhon din. So kada daw mo katribo og share at mo verse no minanubo para to mo manubo ta og paka-share kay ko igabot ka to sa video pa-share pa-like para duman mo manubo og kataga suportahi og vlog at kanin manubo no mo verse para kada daw medog kakatuna no kanay no puot Bible no mo verse. So suportahi so vlog at minanubo no mo verse amo. So kuna kag kasiko kuna kag kakuha og share to mo word of God pulong to Ginoo kinahanglan og share ki mangganit kan wada mo kapuslanan di ba mo kabuang kat kalibutan no mo lumalabay daon isan on man si mo Bible verse no igsugo kit Ginoo para og share ki kaling wada pad kuno natagahan ko kanit mo vlogger ko no kin mo otonog share to minanubo kaling ko igyaboy sa verse igyaboy sa pagwali ko don to newsfeed no i-share sa para medon mo manubo no ka-inspire no og share gazud to pulong to Ginoo no mo minanubo kaling kan duman mo manubo tago sa no manubo taga Surigao ko ingad ande ka manubo